Tapos pagtapos na ako. Nagpa-practice kami kahapon mag-Thailand. Kasi nga, kaso. Hindi nila mabata. Hi guys. Ano yung sa pimak? Say hi. You say hi. We're going. Favorite mo yun na lang nila. Yung? Oh, Pimak. Di nila alam. Yun na yung horror na comedy. Yun, di pa kaya kong ikahatiin to ng Pimak eh. Di mo alam yan, Pimak? Ano na? Bakit? Say hi. Welcome to Thailand. Thailand. We're here in Thailand. And we're looking for our driver. Hang sira ho ha. Sira ho ha. Hungry, hungry? You want chicken? Yes, chicken. So we're at our spaceship. There's this bed. Motherfuckers. Yo. First day in Thailand. Yes. The night. Done our first night. Kubaw, sakay, kubaw. If I stay here, won't you listen? Kubaw, sakay lang po, pasok. Kubaw, Ayala, Manila, Bitex. Boss, nakakabingi. Renz, siraan mo dito, Renz. Nabibingi kami. Masarap ka na. Yes, na naman yung DJ. Renz, nabibingi kami, Renz. Ayos naman yung ano dito. Maganda. Renz, siraan mo, nabibingi ako. Sino kulang dito? Wala. Bilangin. Wala. Pattaya Prote Market. We're here Pattaya Prote Market. Arigato. Okay. Kumisal pa mo, tabi ko na yung Pattaya Prote Market. Sakay na pala. Okay na. Eh yung mga cancel Medyo ka dito. Kaya pa rin. Right, boss man. Hey. We wanna see that protein Pattaya Prote Market. We go on a boat. We go right on a boat. Wow! And then Baguio? Is that Burnham Park? Burnham Park in Baguio. Doon kaya sa pangalawa. Dito kayo sa pangalawa. Seven. Ay, Gode! Gode ni Jay! Dami na. Sila din naman. Wala na. Pero sinarap ka na rin. Sinarap ka na bating-bating. Ay, naman ito. Mak! Wala ka na. Sinarap ka na bating-bating. Ay, tama na. Pero pa sa sunod. Picture. Oh, picture. 1, 2, 3. Kanina ba? Kupal. Jay, alisan mo na. Masarap. Maligo ka daw kasi. La. Uy, thank you. Bye-bye. No more. Huwag kang bubuga. No more. Thank you. Gago. Picture. Picture. Wala na. Si Sally na lang. Banana. Ay!
Uy, bigyan mo ah. Bigyan mo. Pagkain ka, Ante Pio. Pakain mo ng pakain. Oh my God. Ay! Meron pa isa. Ay! Meron pa. Ay! May natusok sa ilong niya oh. Wala na naman. Thank you. Bubukeris. Tama. Bye-bye. Bisa mo sila dyan. Papabayaran yun, but... 1, 2, 3. Hi, thank you. No. Tip. Sabi ko sa'yo eh. Huwag ka magbigay. Tip friends. Dali na lang mag... Ha? 100, anong bagay? Uy. Para sila, libre na ako. Something rin. Bigyan mo rin. Bigyan mo rin. Bubo kayo, sabi sa inyo eh. You guys got cash? Oh, wala. I don't have any. Bigyan mo rin. One. You give it to one. Alis na tayo dito. Maubos yung bat mo. Bubo kayo. Itabi mo. Ha? Saka na daw. Uy, you don't have bat. No more bat. Ay, madali ka. Nadali ka, man. Oh, ito bigyan mo ng peso. You don't have bat. Ito makakalit to. Oh. Ano kasi yun? Ba't ako kinuha nyo? Hindi lang ka tatanggan mo. Basta ka tayo rin. Ang 500 ng kapal na to ah. Hi! Ay, sorry. Okay. No. Yeah. Sige. Sa GoPro yan. No. Yes. Okay. Yes, please. No. Yes, please. No. Okay. No. Come on. Yan. Come on. Ay! Ay, nako. 1, 2, 3. Just one more. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Ay. Aray. Brain freeze. Yeah, it's good. 25 ice cream. Yeah. Wait lang. Wow. Ganyan pala yan? Wow. 20 baht. Wala akong makita. Ano ba yan? Nauna na yung sa amin. Mark. Ayun. Rice, picture mo nga tayo. Wow. Thank you. Picture mo nga. Okay, sabi mo. Yan. Yung mangga. Ay, mangga. Mark, isalba mo nga. Mark, isalba mo nga. Bungo, parang ano. Ano, ako maghawak. This is small size. Small. Spicy. No spicy. Okay, awesome. Aduk. Ada ka na tintanya? Parang bungo. Meron yung isda na hindi pwedeng kainin. Sashimi ata yun. Wow, ano octopus bro? Pare! What the heck? 150! Nagkakapag sa tila ka
Try lang, wala mawawala. Hindi ba? Diba Mark, kebab to? Mark. Diba kebab yan? Dak. Sabi ko sa makasangin, nakabibab tayo. Dak. Maganda, nakaganda. Tamis 170, 180. Pure soju? Mag-soju tayo, gusto mo? You want pure soju? Ito, walang minum lang. Soju ah. Ha? Limon. Anything Limon out na. here? You have shot glass? Yes. Free? Free. Okay. One, ada. Strawberry. What flavor? Jadi. This one. And peach. And then peach. ยาคูขวดหนึ่งแล้วก็พีชขวดหนึ่งยาคูกับพีช Can understand English? How much? So only two. Hindi, gawin mo Ay, four. Peach ka. Okay. How much? 240? Yes. One insurance. 240? Yes, sir. Kaya ako titikit pre, pamasahe lang. Pamasahe lang sagot sa akin, walang budget. Sarap din itong meat eh, no? Pulutan. Ang yan, ayaw atang kumain ah. Pinupulutan lahat ng binibili mo eh. Tara. Do you have free ice later? Yes. You will come back here, ice? Ay. Yeah, we'll come back later. Okay. Okay. Yeah, that one for me. One for you. One for Mark. Oh, sake. Let's have a toast. Come on, toast everyone, toast. Big sake. Toast. Sarap pa. Sarap no? O tama na, relax. Ubusin daw ito, isang puti. Tara. Okay na ba? Okay na, hinihiwa na. Happy birthday! Thursday. Happy birthday! Happy Thursday. Happy birthday! To you. Thank you. 5. Yes, sir. Tutok mo dun. Ayaw niya mag-close. Baka tayo bukas, check out ha. Patay. Check out daw. Ito sa kabila. Ayaw mag-close. Hindi. On the other side. Ayaw pa pagkatapusin yung camera ko. Camera mo kasi. Ano mo? Oy, Reg. Ang gulo-gulo mo. Hindi, ayaw mag-close. Ano magagawin ko dyan? Akit na lang kami. Sandanan. Sisirain nyo naman yung ano eh. Hindi. Ayaw magsaray. Oh, labas. Naubod siguro. Ubod na bakit? Hindi, third person daw. Try mo nga ako lang mag-isa.